ଆମେ 2022 ମସିହା OTT ଟୁ ପେପର ଟୁ ମ୍ୟାଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଥିଲା। ଏ ଜ୍ୟାମିତିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିଏ। କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟି ଏହାର ପରିସୀମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟି ଏହାର ପରିସୀମା ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର, ପରିସୀମା ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର, ନା ପରିସୀମା ସହ ସମାନ, ନା ପରିସୀମାର ଅଧା, ନା ପରିସୀମା ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC, এটা হচ্ছে উচ্চতা, এই ভূমি প্রতি উচ্চতা, তেমন ভূমি গ্রেटर দেন উচ্চতা। ভূমি গোটে বাহু তা বাহু প্রতি উচ্চতা ঠাରୁ বড়। সেইভাবে AC বাহু প্রতি উচ্চতা কম হব, BX ଦେଇଦିଅ, এটা CY ଦେଇଦିଅ, ଉଚ୍ଚତାରୁ ବଡ଼। ସେମିତି AB ବାହୁଟି ବଡ଼, CY ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ। ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? AB ପ୍ଲସ୍ BC प्लस AC ग्रेटर देन AD प्लस BX प्लस CY। ये हूँ उच्चता त्रयର समष्टि, ये हूँ बाहु त्रयର समष्टि। तो बाहु त्रयର समष्टि माने परिसीमा, परिसीमा ग्रेटर देन उच्चता त्रय। तेणु परिसीमा उच्चता त्रयର समष्टि ଠାରୁ ବଡ଼। तो कोटा देखी यार परिसीमा कौन सी त्रिभुजर उच्चता त्रयର समष्टि यार परिसीमा उच्चता त्रयର समष्टि कौन हो? उच्चता त्रय सान होला, उच्चता त्रयର समष्टि परिसीमा ठारू क्षुद्रतर। परिसीमा ठारू बृहत्तर, उच्चता त्रयର समष्टि बुझाइछि ताने 3h लेस देन 3a हो। उच्चता त्रयର समष्टि परिसीमा ठारू सान। थैंक यू।